Gloire à toi, Seigneur, réalisateur suprême. Donne-nous une foi ardente, active, absolue, inébranlable en ta victoire. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद दिव्य जीवन ग्रंथ अध्ययन वर्गर समस्त भाई भौणी मानक माँ कृपा भिक्षा करुछि। आमे दिव्य जीवन ग्रंथर 12तम अध्याय पढ़ी आसुचंती। आमे गत आलोचन 13तम पैराग्राफ The delightful existence solution, the solution ता संपर्क रे हमर आलोचना जारी रखिथिले। सेथिरे आमे 13तम पैराग्राफ रो अल्प किछि अंश पढ़िथिले। आपनको मने पकई दे ताहा एहा परि थिला जे आम समस्तंकर जीवन नानाविध शक्तिर एक क्रीड़ा और जटिल संघात। आमे जेते जहा कले मध्य सुख दुख भोग करू एवं यही सुख दुख भोग करिवा प्रकृतिर एक कौशल अटे। कारण यही सुख दुख भितर दे आमको से अग्रगतिर पथरे नियंती और तांकर जहा भवितव्य विवर्तन से विवर्तन प्रक्रिया भितर दे आमको एक पूर्णता भितर को आमको सीमाबद्धतार मुक्त होगापी प्रेरित करती। आमे प्रकृत रे जो भली आघात पाई पाई गोटे सुना कि गोटे धातु गोटे रूप ग्रहण करे अलंकार रे परिणत हुए बा गोटे किसी पात्र रे परिणत हुए से भली आमको पोड़ीवा पिटिवा भांगिवा आम रूप बदलवा ये हजार हजार प्रक्रिया दे कॉम्प्लेक्स जोटा को कहा जाइथिला प्रक्रिया दे कि आमको गोटे पूर्णतार पथरे निया जाउछि। यह प्रकृतिर एक कौशल एतिकी पर्यंत आम पढ़िथिले एवं जुगुप्सार कथा आमे पढ़िथिले। जुगुप्सा हला निज ठारू आमे अनेक समय जोटा आम पई क्षतिकारक जहाँ आम पई विपज्जनक आमे ता ठारू बेसी पलायन करू जोथरे आम किछि सहानुभूति नहीं जोठी आम पाखरे किछि संगति आमे अनुभव करि पारुना से जगार मध्य आमे पलायन करू। आमे सब बेले दुख ठारू गोटे सेल्फ डिफेन्स आमे करू थाउ जे भली रोग होछि किंतु रोग पई आमे पैसा रखि देले आम चिंता कमी जाय। आमको एका लगुची एका लगुथवारु आमे आम चारिकड़े किछि मनीष सजाड़ी देले गोटे संगठन भितर आम परिवार मध्य एक संगठन आम ज्ञाति बंधु कुटुंब ये गोटे संगठन आमे सेटा करि पकेले आम एकाकित्वरु निसंगता भितर मुक्त होइजो बोली भाबू किंतु प्रकृत रे सेगुड़िक हुए ना और बेसी दुख मिले। आपण जेते जेते सांसारिक क्षेत्र में परिवर्तित होबे सेते सेते आपणकर समस्या गुड़िक बहुगुणित होबो। मल्टीट्यूडिनस सक्स जो बहु आयाम विशिष्ट आघात गुड़िक आपण जीवन को आसीबो। आमे तापरे परवर्ती अध्ययन करिबा या थिला जे it is from this point of view an indication by nature of that which has to be avoided or if not successfully avoided has to be remedied। ताले एठी गोटे दृष्टिकोण अछि प्रकृति आपण को इंगित दउछंती इंडिकेशन बाय नेचर गोटे इंगित दउछंती सूचना दउछंती कोन which has to be avoided हमें कोटा को अवॉइड करि परिबा कोटा को एडे दे परिबा जदि भी if not successfully avoided has to be remedied जदि हमें ताको
ଦୂରେଇ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ତାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ତା'ର ରିମେଡ଼ି କରିବା, ରିମେଡ଼ିଟ୍ ପ୍ରତିକାର ବାହାର କରିବା। ଏହା ହିଁ ତ ଆମେ କରୁଥାଉ। ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ? ସୁଖ ଦୁଃଖର ପ୍ରୁଫ୍, ସୁଖ ତ ଆମେ ଚାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ପ୍ରୁଫ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ଆମ ଭିତରୁ ଆସିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ରିମେଡ଼ିଆଲ୍ ମେଜର୍ସ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛୁ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଣିଷ ସେୟା କରିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ବେଶୀ ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଜାପାନର ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭୂମିକମ୍ପରେ, ସେମାନେ ତା ରିମେଡ଼ି ବାହାର କରିଦେଲେ, କାଗଜରେ ଘର ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଯେତେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଛି ହଉ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଆଇଦର ଦୁଃଖକୁ ଆଭଏଡ଼ କରୁଛୁ ବା ଦୁଃଖ ପାଇଁ ରିମେଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛୁ। It doesn't come into being in the purely physical world so long as life does not enter into it. এই ଦୁଃଖର ବେଦନାବୋଧର ଅନୁଭବ ଆମ ଜୀବନକୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା। It doesn't come into being, ତାର ଉପସ୍ଥିତି, ତାର ସତ୍ତା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥିଲା in the purely physical world, ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଏଇ ଦୁଃଖର ବେଦନାବୋଧ ନଥାଏ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଥାନ୍ତେ, ପର୍ବତ ଥାନ୍ତେ, ସେଠି ଜୀବନ ନଥାନ୍ତା। ଜୀବନ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ହେବ, କାରଣ ଗୋଟେ ଗଛଟିଏ ଏବେ ଆଣନ୍ତୁ, ଯଦି ସେ ପାଣି ନ ପାଇବ ଜାଣି ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ so long as life doesn't enter into it, ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଦୁଃଖ ବେଦନାବୋଧଟା ଆପେ ଆପେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଗଛକୁ ବି ଭୋକ ହେଉଛି, ଗଛକୁ ବି ଶୋଷ ହେଉଛି, କାରଣ ଗଛ ପାଖରେ ଜୀବନ ଅଛି। ଯେ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ ବି ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ସାଧାରଣ ପ୍ରାଣୀର ତା'ର ଗୋଟେ କିଛି ଅଙ୍ଗକୁ ଚାପିକି ଧରନ୍ତୁ, ସେ କାନ୍ଦିବ, ଚିତ୍କାର କରିବ। ସେଇଭଳି ମଣିଷର ବେଦନାବୋଧ ତ ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ମନ ଅଛି। ମୋତେ କିଏ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଦେଲା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, କିଏ ମୋତେ ମାନେ ପଛ କରି ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି, କିଏ ମୋତେ ଗ୍ରିଟ୍ କଲାନି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କହିଦିଏ। ସିଏ ତାଙ୍କ ବୟସ 80-82 ହେବ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତମ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଜାଣିଛି। କହିଲେ ସେଇଟା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଟେ, ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କେବେ ଗ୍ରିଟ୍ କରେନି। ମୁଁ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି, ମାନେ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି। ମଣିଷ ହେଲେ ଆଉ ତା ଦୁଃଖ ପରିମାଣଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଜୀବନର କଥା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଫର୍ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ mechanical methods are sufficient. ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଆସିନାହିଁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ଆମେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଆମର ଇମୋସନ୍ସ କାମ କରୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି, ଭାଇଟାଲ କାମ କରୁଛି, ଡିଜାୟାର କାମ କରୁଛି, ହୋପ୍ କାମ କରୁଛି, ଡ୍ରିମ୍ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମ ଜୀବନ ଗତି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଶବ୍ଦଟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟିଚେଡୁନସ୍ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଅଫିସ୍ ବିଗିନ୍ସ when life with its frailty and imperfect possession of matter enters on the scene. ଏତେ ଚମତ୍କାର ଇଂରାଜୀ। ଇଟ୍ସ ଅଫିସ୍ ବିଗିନ୍ସ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା। ଅଫିସ୍ ମାନେ କ'ଣ? କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ। ତାଙ୍କ କାମ କାହାର? ଦୁଃଖର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେତେବେଳେ ଖୋଲିଲା? ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଦୁଃଖର ବେଦନାବୋଧର। ଇଟ୍ସ ଅଫିସ୍ ବିଗିନ୍ସ when life with its frailty and imperfect possession of matter enters on the scene. ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲୀଳା ଭିତରକୁ, ଏଇ ପ୍ଲେ ଭିତରକୁ ଜୀବନର ସୁକୁମାରତ୍ୱ, ଫ୍ରେଲ୍ଟି, ଜୀବନ ବହୁତ କଥା ସହିପାରେନି। ଜୀବନ ସହିପାରୁନି ତ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଈର୍ଷା, ତାଙ୍କ ଅସୂୟା, ତାଙ୍କ ଘୃଣା, ତାଙ୍କ ଅସଙ୍ଗତି, ବିପଦ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ, ତିମି ମାଛ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସୁ, ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ତା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ବୁଡ଼ିକି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଲ୍ଟି ଗୁଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ସୁକୁମାରତ୍ୱ କହିପାରିବା, ଦୁର୍ବଳତ୍ୱ।
आउ से दुर्बलता भी अच्छी आउ गोटे संगे इम्परफेक्ट अच्छी कारण आपण पानी रे जदि पहरी पार्छंती आकाश रे उड़ी परिबेनी जदि आकाश रे उड़ी पार्छन ताले माटी रे चली परिबेनी इपरि आपण पाखरे लिमिटेशन अछि ना यू आर इम्परफेक्ट अर्थात सबु भितरे बंची पारिबार कौशल आमको एपर्यंत जना नाही सेतिपई आमे इम्परफेक्ट ही अछंती तेणु तांकर वेदनार ऑफिस खोलिला सेते बेले जेते बेले जीवन तार सुकुमारत्व आउ तार अपूर्णतार व्यवस्था नहीं कि छिड़ा हला एवं सी रिगार्डिंग व्हाट ना रिगार्डिंग मैटर एंटर्स इनटू द सीन आमे बहुत समय रे अधिकार करिया को चाहूँ पोजेस करिया को चाहूँ एटा होची मनुष्यर गोटे बहुत बड़ दुर्बलतार निशान तार बहुत बड़ दुर्बलतार गोटे कारण हो पारे मैटर एंटर्स इनटू द सीन तो आपण देखिए ई जगत रे गोटे देश देश को अधिकार करिया को केते लड़े हिच गोटे संपत्ति को अधिकार करिया पई केते लड़े हिच जीवन आसिला प्राण आसिक अधिकार करिया चाहिला मेटर आई तो आउरी दुखर कथा प्राण भीतर जीवन उद्भव है आपण भावंतु श्री अरविंद के एनालिसिस सेटा मनीष कहीं मेटर लोभरे पड़ी थाए कहीं ना तार जीवन आसिला मात्रे से जो आसी सेटा को पोजेस कर चेष्टा कला मैटर को इट ग्रोज विथ द ग्रोथ ऑफ माइंड इन लाइफ जेते बेले प्राण थिला से जड़ को अधिकार करिया चाहूला सेठू दुखर कार्यालय खोलिला किंतु से कार्यालय आउरी बढ़िला तार इन्वेस्टमेंट आउरी बढ़िला तार दायरा आउरी बढ़िला स्कोप बढ़िला कौन ना इट ग्रोज विथ द ग्रोथ ऑफ माइंड इन लाइफ जेते बेले जीवन रे मनर विकास हैला मनर उद्भव हैला सेते बेले एटा आउरी बढ़िला वेदना बोधटा प्रथमे से खाइया पई लड़ुतला प्रथमे रहिया पई लड़ुतला प्रथमे संपत्ति पई लड़ुतला से प्राण स्तर रे थिला किंतु जेतेबेले से मन स्तर को आसिला ता भितरे सूक्ष्म संवेदना गुड़िक बढ़िले सूक्ष्म संवेदना बढ़िया फल रे तार पोजिशनटा आउ गोटे प्रकार तैयारी हला जो स्तर रे देखिए से प्राण को अधिकार करिया चाहिला मन करंतु आपण जन को बहुत भल पाती आपण तांको सहित कौन से दूर विदेश जावाक चाहूँगी किंतु से आपण को न डाक आउ जन को डाक सांगे नहीं चलीगले आपण को 8 दिन भात खाई पारे कहीं हूँ सेटा कारण से भी पोजिशन ऑफ लाइफ रही माइंडटा प्राण को अधिकार करिया चाहूँगी अर्थात जेतेबेले जीवन आसिला सेतेबेले सी जड़ को अधिकार कला प्राण जेतेबेले आसिला से जड़ को अधिकार कला जेतेबेले मन आसिला से प्राण को अधिकार करिया को चाहूँगी ई लड़ाई बहुत प्राकृतिक ढंग रे होची इट्स ऑफिस कंटिन्यूज सो लॉन्ग एज माइंड इज बाउंड इन द लाइफ and body which it is using depending upon them for its knowledge and means of action subjected to their limitations and to the egoistic impulses and aims which are born of those limitations बहुत चमत्कार जे यही जो कार्य विधि बा कार्यालय जहाँ आपण बुझंतु ऑफिस कहले जहाँ बुझंती सेटा आहुरी विस्तारित हैला केतेबेले विस्तारित हैला ना इट्स ऑफिस कंटिन्यू सो लॉन्ग एज माइंड इज बाउंड इन द लाइफ जीवन पाई मनटी जेते पर्यंत गोटे अवसंभावित होइकी रहिथिबो बाउंड होइकी रहिथिबो आपण मनुष्य जीवन पाई मन को छाड़ी देले तार ताव किछ अस्तित्व नाही यदि मन को छाड़ी दे ताले से ना राजा राजा हो को चाहिबो ना रानी हो चाहिबो किछि चाहिबोनी मन को छाड़ी देले से तार बुद्धि नाही तार विज्ञान नाही तार दर्शन नाही तार विश्लेषण नाही तार तत्व नाही तार कविता नाही तार साहित्य नाही तार शिल्प नाही प्रजुक्ति नाही किछि नाही तेणु मनटा जीवन रे निबद्ध होइकी रहिबो
ताले सेते पर्यंत वेदनाबोध थिबो आउरी केते पर्यंत थिबो से शरीर को व्यवहार करछे शरीर रे जतो प्राण अथिवा पर्यंत आपण को बहुत कष्ट अच्छे आपण पाखरे व्याधि रही आपण पाखरे वार्धक्य रही आपणकर भोक शोष रही शरीर तार निजस्व आवश्यकता सब रही बहुत बायोलॉजिकल नीड बायोलॉजिकल इम्पल्सेस केते प्रकार कामना वासना सबुर उद्भव स्थल जरा को जाउतला सेंटर एंड सीट ता जे निवास और केंद्र तेणु पुणी खाली आमे मन आउ प्राणटा को धरिकी तो बसिनु मन प्राणटी को आमे कौन करूचु ना ता ऊपर निर्भर करूचु डिपेंडेंट ओपन देम फॉर इट्स नॉलेज एंड मीन्स ऑफ एक्शन आमे ज्ञान पाई इंद्रिय मानक ऊपर निर्भर करूछंती कर्मेंद्रिय ऊपर ज्ञानेंद्रिय ऊपर ता संगरे आमे मीन्स ऑफ एक्शन कर्मर जो माध्यम अछि ताकू मध्य आमे ग्रहण करूछु कर्म को कर्म साधन करिवार उपाय रूप में मध्य आमे ताकू ग्रहण करूछु ताहले जेतेबेले आमे मन आम जीवन भितर अच्छी एवं सही मन आउ शरीर को आमे व्यवहार करूछंती आम जीवन ताकू व्यवहार करूछि ज्ञान आउ कर्मर साधन रूप में एवं से मध्य जानिया उचित ई मन आउ आपणकर शरीर एमाने सब्जेक्टेड टू दी लिमिटेशंस से माने होचंती एई सीमाबद्धतार से माने होचंती प्रजा सीमाबद्ध होबाक से बाध्य वर्तमान होगी रही सीमाबद्ध होगी सीमाबद्धतार अधीन होगी रही सब्जेक्टेड टू देयर लिमिटेशंस आउ कौन ना एंड टू द इगोइस्टिक इम्पल्सेस केवल लिमिटेड नुहति आउरी हैला सेमानंक पाखरे अहंमन्य प्रवृत्ति सब रही इगोइस्टिक इम्पल्सेस इगोइस्टिक इम्पल्सेस सांगरे एंड एम्स व्हिच आर बॉर्न ऑफ दोज लिमिटेशंस आउ तार लक्ष्य होची ई सीमाबद्ध भितर जहाँ सब जन्म लाभ करुची से ताकू ही लक्ष्य रूप में मानि नहीं धरतु आपण गोटे लक्ष्य कले मु गोटे कोटिपति हेबी मु जड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हेबी मते लोक माने प्रशंसा करेंगे मो पाई गेट करेंगे मते लोक सम्मान करेंगे ये सब लिमिटेशन भितर आसुची धाड़ीटी को आउरी भल भाव आपण बुझिया को चेष्टा करेंगे ताले जेतेबेले जीवनर उद्भव हैला जड़ भितर प्राणर उद्भव हैला सेतेबेले से प्राणटा को प्राण कौन कला ना जड़ को अधिकार करिया पई लागिला ताको खाया दरकार पड़ला पिंजवा दरकार पड़ला रहिवा दरकार पड़ला तार नीड्स गुड़िक से फुलफिल करिया चाहिला मैटर जरिया तेणु से मैटर को पोजिशन करिया चाहिला तापरे माइंड आसला परे एई ऑफिसटा आउरी विस्तारित हैला तार कार्यविधि कार्य ये सब बढ़िला तार परिसर कारण आमे माइंड को आ शरीर को व्यवहार करी ज्ञान अर्जन कले आमे कर्म मध्य ता भितर तैयारी माने आमर कर्मर साधन रूप में आमे ताको व्यवहार कले किंतु एक कथा मध्य आमे जानिया दरकार जे ई मन आ शरीर से माने सीमाबद्धतार अधीन अटंती सीमाबद्ध अटंती आउ ई मन भितर गोटे इगोइस्टिक इम्पल्स सब बेले रही एवं सी तार सेट ऑफ प्रिंसिपल तार एंड को लेकिन से कौन चाहे मनर जो अहं प्रसूत मनटी कौन चाहे से विषय सी गोटे सेट ऑफ गोल्स गोटे लक्ष्य से स्थिर रखी आउ से मन भितर से लिमिटेड माइंड भितर आमर इगोइस्टिक इम्पल्स भितर आमर गोटे किसी लक्ष्यटी को आम स्थिर करुँ कारण से लक्ष्यटी एकाथरे सार्वजनीन नुहे से लक्ष्यटी संपूर्ण भाव में मनभित्तिक तो आम गोटे कथार कहूना जार मन जड़े तार प्रभु तेड़े जड़े से मन धरिकी जीवनर सबकि दान कर दे पारुछि निज जीवन को भी बाजी लगे दूसरी किंतु से मन अच्छी जी माने जर मागिले भी दिए नहीं अर्थात मनर जो गति अच्छी से आमको कुंठित करे
ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିଏ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ କହିଥିଲେ। ଏଇ ମନଟା ତାର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଆମକୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ନେଉଛି, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଲୀଳା। But if and when mind in man becomes capable of being free, unegoistic, in harmony with all other beings, with the play of the universal forces, the use and office of the suffering diminishes. Its raison d'etre must finally cease to be, and it can only continue as an atavism of nature, a habit that has survived its use, a persistence of the lower in the as yet imperfect organization of the higher. ଦୀର୍ଘ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଧାଡ଼ି ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପଢ଼ିବା। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦିଆଗଲା ଏଇ ଅହଂ ପ୍ରସୂତ ମନର ପ୍ରେରଣା, ଶରୀରର ସୀମା, ମନର ସୀମା, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛୁ, ତାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଜଡ଼ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ଅଧିକାର କରୁଛୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ତର ନେଇକି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ସ୍ତରକୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅଧିକାର କରୁଛୁ ଜୀବନକୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିସିୟସ୍ ସର୍କଲ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କିଛି ମୁକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଇଏ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତି ଅଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ସ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ଅଫ୍ ବିଂ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଅନଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍, ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ମନଟି ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ। ଏଇ ମୁକ୍ତ ମନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ। ମୁକ୍ତ ମନ ବିଷୟରେ ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଟା ବଦ୍ଧ ମନ? ଯିଏ ମନେ କରେ ଯେ ଯାହା ପାଖରେ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମର ଭେଦ ରହିଛି ସେ ହେଲା ଗୋଟେ ବଦ୍ଧ ମନ। 1 ନମ୍ବର, ମୁଁ ଅମକେ ଧର୍ମର, ମୁଁ ଅମକେ ଜାତିର, ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଜଣେ କବି, ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖକ, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭିମାନ ରହିଛି ସେମାନେ ହେଲେ ବଦ୍ଧ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କାମ କରେ ସେମାନେ ବଦ୍ଧ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ବଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଏଇ ବଦ୍ଧତା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ ଯେ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ମାନେ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଜା, ମୁଁ ହେଲି ଅମୁକେଟିକାର ଲୋକ, ମୁଁ ଅମକେର ପୁଅ, ମୁଁ ତମକେର ଝିଅ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାମନା ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଦ୍ଧର କେତେଟା ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି। ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଉପରେ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ ଲୀଳାଟିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଅତି ଛୋଟ ମନସ୍ତତ୍ଵ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ଛୋଟ ମନା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ସେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ଟା ତାକୁ କେମିତି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚେଇବ ନା ଅନଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍। ପ୍ରଥମେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଥିବ, ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ। ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟ ମଣିଷ ମୁଁ ଦୁନିଆରେ ଦେଖିପାରୁନି। ମୋ ପାଖରେ ବି ଅଭିମାନ ଅଛି, ହେଉଛି। ଆମେ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ଯେଦିନ ଚାଲିଯିବା ସେଦିନ ଭଗବାନ ହେଇଯିବା, ଗଡ୍। ଆମେ ଖରା ଭଳିଆ ହେଇଯିବା, ପବନ ଭଳିଆ ହେଇଯିବା। କାହିଁକି ସେଠି ଅଭିମାନ ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଅବଧୂତ ଖରାକୁ ପବନକୁ ଗୁରୁ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ଯେ ପବନ ସୁଗନ୍ଧର ଯେଉଁଠି ଫୁଲ ଫୁଟି ସେଠି ଯାଉଛି, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଯେଉଁଠି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି ସେଠିକି ବି ଯାଉଛି। ଖରା ବି ସିଏ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଇଏ ଭଲ, ଇଏ ମନ୍ଦ, ଇଏ ମହତ୍ତର, ଇଏ ଉପଯୋଗୀ, ଏଇଟା ଅନୁପଯୋଗୀ, ସେପରି ବିଚାର ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନ କରିକିରି ସେମାନେ ତାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଘାତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଉପକାର କରେ ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଶୂନ୍ୟତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଦର୍ଶନ। ଆପଣ କହିବେ ସିଏ ଲୋକଟି ମୋତେ ଗାଳି ଦିଏ, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବି? ଆମ ସବୁ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତା ହେଉଛି ନା। ଯଦି ସେ ଲୋକଟି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରେ ତା ଶିଷ୍ୟର ଭଲ, ଯଦି ନ କରେ ତାହେଲେ ତା ଶିଷ୍ୟର ଗୋଲ।
आम परिवार भी से सी लोक मत भल दिया निया करे तेणु तार जो कमटे पड़ो मुझे निश्चय जीवी आ सी लोकटी मत 6 वर्ष भी थे पचारे सी कहाँ तार कम अच्छे मुझे कहीं जीवी ये जो पातर अंतर नीति गुड़िक आमको इगोइस्टिक करे एवं मुक्त मन ये सब अनइगोइस्टिक सी मोटे यूजलेस ये बाटरे भाग करनी कहारी को तापरे किए फ्री मैन ना इन हार्मोनी विथ ऑल अदर बीइंग्स जी अन्य मानक सहित संगतिपूर्ण जे अन्य समस्त को नहीं बंचुची जी महुमाछी को जी भल पाए महुमाछीर गुरुत्वटा को बुझे से मनीषटी गोटे नक्षत्र मान को भी से भल पाए आकाश को भी से भल पाए मनीष को भी से भल पाए नदी को से भल पाए अमेरिका को भल पाए रूसिया को भल पाए चीन को भल आम देश में कौन आम मन में कौन है जदि आम गोटे जाति को भल पाइले गोटे धर्म को भल पाइले अन्य धर्मटा को छोट कर देखा यहाँ हूँ इगोइस्टिक माइंड इगो गुड़ा बुझा पड़े इगोर जो क्रियाकलाप रही सुपरलेटिविटी तैयारी करे गोटे सुपरियरिटी तैयारी करे मुझे श्रेष्ठ तेणु मुझे श्रेष्ठ अन्य मैंने कौन गौण आम आमर जाच आम बाहर को मुख्यमंत्री आसते यहाँ कौन तार मुख्यमंत्री जड़े मनीष हाथ गोड़ थी आखि कान थी मनीष आपण पड़ीसा को हत डाक न सी पड़ीसाटी अने बाजा शुणिक सी शो मैंने दिस वे वी बिहेव ह्यूमन बीइंग तार जो यूनिवर्स को नहीं बंचवा समस्त को नहीं बंचवा इन हार्मोनी विथ ऑल अदर बीइंग्स कहा सहित तार वैर भाव नहीं कहा सहित तार शत्रुता नहीं से समस्त सहित सिंपाथेटिक से समस्त को गोटे हार्मोनी रे बंचे ये कथाटी कहुटा है यूनिवर्सालाइजेशन आपण जेते जेते व्यक्तिगत होगी जीवे सेते सेते इगोइस्टिक हे क्षुद्र हे आपण जेते जेते इम्पर्सनाल हे निर्व्यक्तिकता लाभ करुवे सेते सेते विश्व चेतना को प्राप्त होते सो आपण जड़े विश्व चेतनार मनीष हूँ विश्व नागरिक हूँ मैन ऑफ एन यूनिवर्स गोटे सिटीजन ऑफ एन यूनिवर्स ये जो आड़े साड़े गोटे मुझे अमुक गाँव लोक कही पिटापिटी मरीज ये जहाँ लोक हमें महुमाछी दल भाया तो सही प्रकृत में यूनिवर्सालिटी ना इन हार्मोनी विथ अदर बीइंग्स एंड विथ द प्ले ऑफ द यूनिवर्सल फोर्सेस से केवल यूनिवर्सल फोर्सेस प्राकृतिक शक्ति गुड़िकर विश्व शक्तिर से प्लेटा को तारी सहित से रोचे तारी सहित से बचुचे सुख आसिले भी ग्रहण करुच्ची दुख आसिले भी ग्रहण करुच्ची खरा आसिले भी भल पाउची शीत आसिले भी भल पाउची वर्षा आसिले भी भल पाउची तेणु प्राकृतिक जीवन को नहीं बंचुची यूनिवर्सल फोर्सेस को नहीं बंचुची फ्री अच्छी अनइगोइस्टिक अच्छी एवं अन्य समस्त सहित हार्मोनिक अच्छी यही गुड़िक आमको वेदनारू मुक्त कर द यूज एंड ऑफिस ऑफ डीप सफरिंग डिमिनिशेस इट्स राइजन डिटरे must finally cease to be and it can only continue as an atavism of nature, a habit that has survived its use, a persistence of the lower in the as yet imperfect organization of the higher. ताले जितेबले जड़े मनीष हार्मोनी विथ ऑल अदर्स बीइंग्स हम से विथ द प्ले ऑफ द यूनिवर्सल फोर्सेस ये जो वेदनाबोधर जो प्रक्रिया ऑफिस ऑफ द सफरिंग वेदनाबोधर जहाँ प्रक्रिया अच्छी सेटा डिमिनिश करिवो कमिवो किंतु आजिर पृथ्वी रे जेहेतु मनीषटा अधिक इगोइस्टिक अधिक नॉन हार्मोनियस आउ सी विश्व लीलाट सहित संपर्कित होगी बंचु नहीं अति इंडिविजुअलिस्टिक होची स्वार्थपर होची सेल्फ सेंटर्ड होची सेतिपई तार वेदनाबोधटी मध्य अधिक इनक्रीज करुच्ची तेणु आमको डिमिनिश करिया कहले ऑफिस ऑफ द सफरिंग टाको वेदनाबोधर प्रक्रियाटी को ताले इटा तापरे श्री अरविंद कहते मस्ट फाइनाली सीज टू एटा पूरा बंद भी हो
ताले जब वेदनाटा बंद हो गला, सफरिंगटा बंद हो गला, दुखटा बंद हो गला, ताले आपन कौन मिले? आनंद ही आनंद, आनंद राज्य। अर्थात ये क्रियाटी रही मनर क्षेत्र में, मन उत्तीर्ण हो, मन उत्तीर्ण हेल्ले तो अतिमानस आसो, आउ से अतिमानसर काम हूँ सी आनंद को ग्रहण कर बेसिस प्रिपरेशन। ताले सीज टू बी एंड इट कैन ओनली कंटिन्यू एज एन अटाफिज्म ऑफ नेचर। अटाफिज्म गोटे अति प्रचलित शब्द जार अर्थ हूँ संस्कार विशेष, गोटे अभ्यस्तता बा आम जोटा बाय प्रैक्टिस जो जिनसटा पाई था सेटा को आम अटाफिज्म कहवा। तेणु प्रकृतिर संस्कार विशेष भाव में यहाँ जदिओ गति करुँची हैबिट दैट इज सर्वाइव्ड इट्स यूज, ये है गोटे अभ्यास जहाँ व्यवहार करने रही एंड परसिस्टेंस ऑफ द लोअर इन द एज येट इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हायर। ताले यहाँ कौन पाई रही आप मोर कह दिया था जे हायर नेचर लोअर नेचर को हायर नेचर रे रूपांतरित करने दुख गोटे चाप। आम इवोल्यूशनरी क्राइसिस पढ़ला बेले ये कथाटी को आलोचना करूँ, जीवन को अधिक संकट आसबार अर्थ जे रात्रि अधिक घनीभूत हो, रात्रि जितेबाला अधिक घनीभूत हो तार अर्थ सकाळु आसुची, डनटा आसुची, प्रत्युष आसुची, उषा काल आसुची। ताले इम्परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन गुड़िक जहाँ आज अपूर्ण होइकी रही संगठित अपूर्ण भाव में संगठित सेटा किभली भाव में पूर्ण भाव में संगठित हम, सुंदर भाव में संगठित हम, दिव्य भाव में संगठित हम, यहाँ हूँ आज माने आमर गोटे बहुत जरूरी विषय। तेणु जेते पर्यंत ये निम्नतर चेतनाटी संपूर्ण रूप से अतिक्रांत हुई नहीं, प्रकृति आमको जो संकेत दौची से संकेतटा हूँ वेदना। ताले आपण सफरिंगटा को गोटे इंडिकेशन बोली मानतु। इंडिकेटर आम जलू ना, आप गाड़ी रे इंडिकेटर अच्छे कौन करे गले बाँ को जी कि डाण को जी देखु इंडिकेट या कर जीवन में दुख अच्छी माने आपण को इंडिकेशन दि जाऊँगी आम एबी निम्नतर अवस्था अच्छू। आमर दुख पाइबार प्रक्रियाटी आम खुला रखी, ऑफिस खुला अच्छे, ऑफिस बंद हो। तेणु ऑफिस केतेबेले बंद हो, डिमिनिश कर से ऑफिसटा छोट हम एवं धीरे धीरे से ऑफिस बंद हो। केतेबेले बंद हो ना जितेबाला मनुष्य गोटे यूनिवर्सल चेतना भितर को चली जीवो, व्यक्तिगत चेतना भितर मुक्त हो, तार इगो गुड़िक तार अहंकार टी रूपांतरित हम एवं तार शरीर तार प्राणर तार मनर सीमितता गुड़िक बदलिबे। सेते पर्यंत आमको यही दुख गुड़ाक भोग करा चाहूँ माने पड़ुछि बा ये वेदना बोधटी गोटे सिग्नाल भाव में गोटे इंडिकेशन भाव में आपण को रही शरीर में जंत्रणा अच्छे, शरीर में मृत्यु अच्छी, यहाँ कहीं जे आम पाखे लिमिटेशन अच्छे। वी हैव टू वर्क, वी हैव टू डू सर्टन प्रोग्रेस। यही कथाटी को बारंबार आपण को सूचे देवाई दुख आसूची। इट्स eventual elimination must be an essential point in the destined conquest of the soul over subjection to matter and egoistic limitation in mind। ताले आपण को कहा जाइथिला subjection of matter to matter, जड़ को अधिकार करिवार, राज्य अधिकार करवा, संपत्ति अधिकार करवा, ये सब सब्जेक्शन टू मैटर भीतर आस। आउ कौन ना इगोइस्टिक लिमिटेशन इन माइंड, मनर अहंकार। अच्छा ये दुईटा कौन दूर हो बोली आपन लागुच? एत सहज कथा। मनरु अहंकार दूर हवा आम प्राण भितर जड़ प्रति थिबा तार अधिकार करिवार जो इच्छा रही सेटा दूर हब, एत सहज रे हब नाही। जदि हब नाही ताहले केमिति हम ना दीटा रास्ता रहा। आपण मनर सीमाटी को भांगिले गोटे बृहत आनंद निकट में पहुँचे, किंबा आपण पाखरे थिबा जड़ प्रति जो अधिकार बोधटी रही ताकू
ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେମିତି କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ବେଦନା ବୋଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ ହେବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେ ଦୁଇଟା ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଟା କାମ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଇଟି ଦର୍ଶନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ କହେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଲେ ସମାଜ ବଦଳିବ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଦଳିବ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଥିବେ ସେମାନେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲେଇବେ। ଆଉ ଦଳେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ଚେତନା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଦନା ବୋଧଟା ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଦନା ବୋଧକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲିମିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡଟା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ଯେଉଁଦିନ ବେଦନା ବୋଧଟା ଲୋପ ହେଇଯିବ, ତା ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲିମିଟେସନ୍ଟା ପଳେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏଇ ବେଦନା ବୋଧ ଦୂର ହେବାଟା କାହା ଇଚ୍ଛାରେ? ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରିପାରିବା? କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶକ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତିମାନସ କହୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଏଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲେଣି। ମାଇଣ୍ଡର ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଗଲାଣି। କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଆସିଗଲେ, ସେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ବାଲା ଚାର୍ଜ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅତି ମାନସର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିବ, ସେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡର ଅଫିସ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ମାନସର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଲା ମାତ୍ରେ ବେଦନା ବୋଧଟା ଏଇ ଜଗତରୁ ଯିବ, ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଯେ ଆମେ ଶରୀର କେଉଁ ଭାବରେ ଆମ ମନକୁ ଧାରଣ କରେ, ଆମେ ଆମର ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ, ସାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ରହିଛି, ସେମାନେ ଜଗତକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କେବଳ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଏ ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭିତରକୁ ଦୁଃଖ କିଭଳି ଆସେ। ଆମ ଦୁଃଖ ବେଦନା ବୋଧଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେଟର ଯେ ଆମେ ଏବେ ବି ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ହେଇକଛୁ, ଏବେ ବି ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକଛୁ, ଏବେ ବି ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇକଛୁ। ଏ ସମସ୍ତ କଥା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ଆଲୋକ, ବିରାଟ ପରିସ୍ଥିତି, ଏକ ବିରାଟ ଐଶ୍ୱରିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ମାନେ ତାଙ୍କର ଇଭେଞ୍ଚୁଆଲ୍ ଏଲିମିନେସନ୍, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ଡ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜୟ, ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ଡ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ମଣିଷର ଯେଉଁ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ, ତାର ବିଜୟଟି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ, ଅମରତ୍ୱ ପାଇବ ହିଁ ପାଇବ। ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ ଡିନାଏ। ଆଜି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମ ଲିମିଟେଡ଼ ମନ ନେଇକି ଆମେ ଯୁକ୍ତି କରୁଛୁ, ନା ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ, 6000 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମରୁଛୁ, 60000 ବର୍ଷ ହେଲା ମରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ? ଆମେ ସେଇ ଅନବର୍ନ ଯେଉଁ ନୂତନତ୍ୱଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ଡ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ବେଦନାବୋଧର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ସାଧନ ହେଲେ ଆତ୍ମା ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ସନ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଟର, ଜଡ଼ର ଅଧୀନତା ରହିଛି, ମନର ଅହଂ ସଂକୁଚିତ ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜୟ ହାସଲ ହେବ। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଉଛି ଡେଷ୍ଟାଇନ୍ଡ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ। ସେ ଆପେ ଆପେ ସେ ବିଜୟଟି ଲାଭ ହେବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ ହେବ, ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ଅଧୀନତା ରହିଛି, ଜଡ଼କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମେ ସମ୍ପତ୍ତି, ବାଡ଼ି, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ସେଇଟାକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଭାବୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଜଡ଼ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଏଇଟା ସିକ୍ୟୁରିଟି। ମୋ ଘରେ ଏତିକି ଦିନର ଖାଇବାର ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଫ୍ ହେଇଗଲି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, ମୁଁ ସେଫ୍ ହେଇଗଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଫଲ୍ସ ନୋସନ୍ ଅଫ୍ ସେଫ୍ଟି ଯାହା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମ ମନର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଚାର ଯୋଗୁଁ ରହିଛି। କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତିଟିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିପାରୁନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ, ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜୟଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୁଗୁପ୍ସା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଜୟଟି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଏଇ ଜଗତ ଗତି କରୁଛି, ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଗତି କରୁଛି,
से विषय आमर अध्ययन आम जारी रखा। यही अध्यायर शेष पाराग्राफ आसंता थर को आम पढ़ा। सेते पर्यंत आपण विदाय नौछि। माँ ठारू समस्त कृपा भिक्षा करुच्ची से आम भितर तांकर से दिव्य प्रेरणार प्रवाह जारी रखंतु, जहाँफल आम ये एक आलोचनार परिसर भितर निजक निमग्न कर रखिपर, निमज्जित कर। मु समस्त को साधुवाद जनाऊँगी, नमस्कार जनाऊँगी। वंदे मातरम्। ॐ शङ्खचक्रधरमदेवं द्विभुजां पीतवाससम् ॐ आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्मां च बृहस्पतिम् ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्ये अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। ॐ मध्ये सुधावधिमणिमण्डपरत्नवेदी सिंहासनो परिगतां परिपीतवदनां पीताम्बरां कनकमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं स्मरामि धृतमुद्गरवैर्जिह्वाम्। ॐ ह्रीं चण्डिके देवी ॐ ह्रीं चण्डिके देवी या गच्छ यतिष्ठ सन्निधे सन्निरुध्यस्व सन्निता भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजां गृहाणि।